Okay? So I hope you understand. Kasi sa loob na ni. Yan. No. Stress. Nagkatawa ka sa mga. Mata dito ni Juan. Ato. Sige. Ano sa mo? Sige. Buha tayo mo tanong. Dito na. Kasi pod. Okay. Hello. Hi, good morning. Today is November 7. And actually, guys. Huy, wala. No, We you are have on to- our way to for Manila. ano lang, For our final leg. organic Ni, uy, stuck magyapon sa isa't isa, uy. Ano sa man ni ma-end, uy, ang friendship na ni? Guys, to add some spice sa journey na din, we're actually expecting super typhoon and then Ayaw ba? Uy, what's the rush? Di magyapon ta ka uli. Uy! Extend! 7 days to 80-80. Uy! God is good. All the time. God is good. Always. God is good. this trip must be Inshallah. Umulan bumagyo. Ay, Ayos lang. Ayos lang. iulan mo sa Palawan. Ulan na napagig Manila. Ginawa. Plano pa. Sisig lang, sisig isa. May puti diri. Saan naman mo, uy? Oo, may pili. Welcome to Ninoy Aquino International Airport in Manila. Magandang gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyong Uwan na nasa loob na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Alas 10 ng gabi ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong sentro ni bagyong Uwan. At tuluyan na rin itong nag-intensify or lumakas pa into a typhoon category. Dito na naman tayo. Kayo na naman ang kasama. Parang wala nang iba. Time check na naman. Hi, guys. Ay, nako. Guys, dito kami ngayon sa Shore 2. Let's get Ito, sobra po. Na. Hi guys, so room tour. Hey guys, welcome back to my channel. Yan, dapat ba yan? Chico yun. Ayan. Di, magbuhat na guys na ano. Tara na. Sa oras, Jake? 35. Oh, gawa sa amin. Kahit sa may mga pagkaon. Gano'y? Looks like lemonade. Nakabalag ito yung anak ko. Gano'n ka na masuot? Hello, kapi niya nag-guide ka na namali ko. Hindi, lahi mo na masuot kanina. Kasi, wala, abi niya ka na funny siya. Ay, nako. So good na ulan. So good na ulan si Uwan. Oh no! Paramdam na good si Uwan, guys, no? Oh, karon gatawi ko.
Run. So big. Tingkawan ba deron? Mini lagi, but hungry. Okay, complete na? Check, manatag kaon, check. Asa tapadong check. Dire. Mamalit na pod. Sibeton. Shumay. Delight. Abi nag-delight. Ah, grabe. Gana na check ay. Wow. Babagyo. Ha? Ito? Babagyo daw. Uy, para asa mo na? Ano mo naman mag-backwit? Saan yung mga dala-dala, ha? Ano yung dala ninyo? Bakit may mga ganyan-ganyan? Ano sa bit-bit ni mo? Makasurvive ba na? Oh, makasurvive. Naipa, na liver spread, na hotdog, na mojitos. Sa pa ba ni? Cheese. Ikaw, makasurvive na? I think so. Let's see. If we starve, starves. Oo. Huy! 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 Naaka sa vlog. Susa ka. Makasurvive ka, ana, yung mga bit-bit? Sama na. Kombi Oreo. Buka mo na! Good morning. It's around 7 a.m. plus and I'm already done. And then they're still sleeping. Morning, guys. Morning, couple. Yeah. Good morning, guys. Good morning. Na sila, yung mata ko. Ako silang pukawan ba't nakailis na ni Aryan. Pag makeup na lang ni Aryan. It's 7 na. Unsa? Okay. Uy! Saan naman mo? Lasing ko naman makinig ng buntag. 750 something. Yes. Ano, so good nag Orimos. Morning. 3 hours sleep. 3 hours. Ngarap pa mag-completong tulog. Ano? Yes. Asan yung mastermind, oh? Uy! Sing na. Basuyo. Baso. Morning. So far, the weather is okay. The skies are calm. Hopefully, no, na the weather will be as beautiful as this view. Oh, tapos, asa na po ang ganap? Alas 5 na tulog. Sila. Oras? 9:41. 41. Oh. Hey guys! Thank you, Lord. The sun is out. Sun's out. Sun's out and we're out. Ay, okay. Thank you, Lord, for the weather. Hi guys. So we're heading to where? Binondor. Hello, DNG TV. So 1 year na po tayo magkakasama together kasi balik na po ako. Now approaching to Binondo. So guys, so why Binondo? Ang lugar ni Inchik, Binondo. Yeah, so ni hao ma. Ni hao. Naga-Mandarin mo or ano? Fukien mi sa balay. Fukien. Ako kay ano, siya kay, kami kay Dim Sum. Mandarin tapos dim sum. Yeah, Fukien, Mandarin, Dim Sum.
we speak Xiaolongbao. And a bit of siopaw. And a bit of Siopaw. Meow meow. Meow meow flavor. Guys, alam mo sa Binondos, we're looking, so we're gonna eat because my head is so ache. Guys, TNG TV, pero kami ang kami ang mag-vlog. Kami. Kasi nasa likod sila. Kasi, Ayan, thank you. thank you! Xie xie. Ha? Grabe! Naayuda. What? Naayuda. Tapos lagi pila. Hi, let's eat. So, tingnan niyo po yung pila sa labas. So, isa kami sa lucky winners. Ano, nagkatulog ako ng siopaw. That's it. So yung resistance. Wow! Yung the fried siopaw. Ay, okay. Are we waiting? Our mother. Kasi, what are you doing? Punta na niya. Yan kay Giva Malit. Para mabawi ang pamasahe. Kung sakaling masahe. Ha? Kung sakaling pa. Oh my God! So guys, we're here at Ingbitin. Yan na, nagbabayad na siya. Guess the bill? Guess the bill. Kamil! Libre na akong dinner. Pinayari. Closer. Ha? Closer 9. Less Nine. than. Less than. Exact. 8-7. Exact dapat. 8-7. Hindi, dapat yung sinong closest. 8-7-19. So daan na yung dapat. Dapat na! 8-7-19. Ako 19. 19. 8,000. 8,000 lang. Ikaw. 8,620. Sayang daw. So, yun nga, pag sold na namin, yung mga ng 16. Mas ng pila. Pila mo, ma'am? Apit na baya mo. Meanwhile, while waiting, pakyaw ni ma'am. Di karton ba? Karton gani. Oh, dagan pa dito. Doon na. And the bites you all, the Saturday. First it siya kasi pumila kayo ng matagal. Guys, dire sa Binondo. Binondo ba? Fried XLB means fried xiaolong. Xiaolong. Wow! A little longer than a few minutes later. Una, natulugon bitog sa'yo. Hindi ko naman ako. Una. Ilin ang ulo ba kasi sige na kapinuro na. Yes. Nga, kag-cancel naman atong dagan tomorrow. Ay, shot. Ano naman? Cancel mo. Ha? Cancel lang rat. Cancel ang dagan. This first time na mo? Ay, ang patagano na ito. Ready na yung Garmin? Palit pa lang akong sapatos. Uy, ubi tao, ni palit siya. Yung wala gamit. Seryoso? Okay, so pauwi na kami sa aming condo. Sa 50 metro, ikaw ay makakarating
Kasi mag-claim na sana kami na aming race kit. That's so sad. Ano hubo naman na? Sinapansikan nila. Sing squirt. Ito yung sauce. Guys. Handa? Lager. Kabalo mo na ka setting di. First bite. Yes. Ayun eh, first bite diretso. Guys, kulang. Grabe. Lumit niya. So worth it ang pila? Worth it ang pila. Pila pa ta. Gutom man day mo. Awa? Ikaw, te, sige. Reaction na. Ay, na-bite. Diretso na. A little longer than a few minutes later. Asa mo nagan, maboy? Sa'yo na kayo mo karon magmak man ang dagan. Legit. Anong nangyari? What's that? Bakit? Para saan? So funny. It's so funny. Ano mag-ilis mo? Na-cancel naman. Cancel naman na. Ano mag-ilis naman mo? Yes! Let's go! Fresh. Thank you. Tara na. Naga na ta. Naamoy niyo na? Dagat. Ilang steps ka na ngayon? Sa 18 steps na ako. Sa 18. 13 steps. 13,000. Nasaan na ba yung ating mga e-above? Saan ang mga e-above ko? E-above friends. What's happening? Ah! Let's go! This is the calm before the storm. Wala, may storm magpa. Okay guys, on our way to BGC. See you later. Hangat na kayo. Check. Basta, sa taron. BGC pare. Ready na ako mga amigo. Mga amiga, ready na ne? Ready na ka? Panakulong. Ha? Dapat mo ulo. Okay. Ikaw, Day. Day. Dagan pa ko. Ha? Dagan pa ka? Para na kayo, milakaw na to. Ay! Nagilis mo si Mrs.
Lab? Ins pa ka? Okay ka na? Let's go na? Let's go! Wow, so pretty. Let's go. Let's go. What are you doing, guys? What are you doing? Gano'n na, kainom dito. Yun, oh. Wala na ako na. Watermelon sinigang. This and Holy Spirit, amen. Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful day, Lord, for this wonderful weather, Lord. Lord, we are praying, Lord, that you will continue to keep us safe, that you will continue to bless us and guide us, Lord, all throughout our trip, Lord. Lord, we ask for protection, Lord, tomorrow, Lord, as we go home, we pray, Lord, that makaulit ni tomorrow, Lord, safely. Hopefully, Lord, we are praying, Lord. And Lord, as we partake this food, may this food give nourishment to our body. May this food give us strength. This is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's eat. Time check guys, 9:25. Karoon pa may mag-dinner. Enjoy tapos. Guwapong isa.
morning. Prepare na kay flight back na naman later. Kami nag-stock man may food, so tuloy man ang flight na wala man na-cancel. Okay. Start nag-gloomy, di ba? Check sila ang ano. Madaling araw siya mag-landfall dito sa Luzon. So hopefully, hindi makancel yung flight namin mamayang gabi. God's will. 11:03 na, te. 11:03 na. Oh, man! 11:03 na! Ay, baka ito, di-fix, oh. Basta na, Gio. Ano sa pa may fix ni mo? Mana ka? Fix? Ano sa akin? Ano yun? Yapo! Yung bulitik ko. Busy, packing. Check out na. We are heading to MOA for our lunch and it's kind of raining now. Ano na? Papaklak na, no? Papaklak na. Hindi tayo. Naroon si Uwan. Kasi Den. Nasi Uwan din. Uwan. Jake. Nasi Uwan. Si one for all. Pinakog si Tu. One for all. Behind the scenes guys, ano na sila pag wala sa camera. Sheesh! Abri tanan. Hi guys, we're at MOA. Ikat na to mo dagan kay nag ano sila og virtual run. So mag-submit tag results. Hey guys, so we are now here in IKEA. We are having our lunch here because IKEA because of the meatballs. who ordered that? We are here to eat meatballs. Lisa? Meatballs. Ano na lang ba? Huwag po kayo ng plating mo. Pwede naman mo share sa soup. Ako okay na. Dinoro. Thank you Lord for this food. Salamat Lord for our blessings. Salamat Lord for this day. Lord, we pray Lord that you will continue to give us a good weather, Lord, until we are home. But Lord, we pray for your protection, for your mercy, and for your grace. This is our prayer in Jesus' name we pray. Amen. Everybody, let's eat. What's your ulam, pare? Salmon pare. Chicken tender. Chicken beans. What's your ulam, pare? Meatballs, chicken, salmon, And soup. mushroom soup. Oh, slaveful. Gutom yarn. Ano yan? Carbo loading? Okay, let's eat now. Bon appetit! Uy. Uy. Uy,
Gusto kayong hangin. Saan oras? Tawid, 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 tawid. Go na, let's go. We have to go to the airport para makauwi na tayo. Let's go! Hello everyone! Hindi masyado malakas ang rain, but malakas ang hangin. We are on our way to the airport. So kami lang tatlo dahil may iwan yung tatlong itlog. Because annoying sila. Yun lang. Gusto namin silang iwanan dahil masyado silang annoying. Babu! Yo, let's go! Bye-bye! See you soon! Mara mag-OFW? No. Start na. Tuto. So, mana kabayad? Busy lagi mo. Ano sa total sa yan? Sa yung ginagkita. Busy yan. Ako mag-total, kinaga-total pa siya. Ako Sama na. Busy yan niyo. Sa grabe. Brand out ako niya cellphone dahil. Hindi kumanog ka ng mga laag-laag. Karon mo. Oh, listahan. Mga listahan rin. Bayad-bayad po. Sige, sige man. Bayad-bayad po. So, nahatang siya cash. Manako po ito. What? Ginagawa mo. Okay guys, that's it for our weekend in Manila. See you on our next vlog. Bye! 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 See you soon! Bye! One week later.